monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Salamullahi alaikum. Mungu Mwenyezi Mungu ikenganywa nono banikalo mjondao wa kumorikao nganyo mbali mwekomor wa kumorikao ngam mjondao wonzene komor rekada hono Afrika rekada de manga ya Faransani rekada bana pia amumtosoni zetu sasa Kiislamu liza salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuda ubiri mwinchi kao katafanya mahadisi timizi wanomezi ufukari ya kamili sisi ne pazaide ya yavo iyo pia dotokari kaharumwa ulolea na ufikiri bwana bwana iliyo andisa na bwana iliyo kauli ya bidii waswili leo bese tsegesha bashini ndongwe mbavi ho okazuya le 26 mai auka gawambao ngozi nji ngarisha ngozi nji ngozi ngazambao Muhammadasi ndikao darwani yao daula ya haki ikao mikaranti ufasiri ile kalima la daula ya haki ka daula ya haki purumwa yote utahaze voti ukae bwana yanga mashile yao ndio bwana yandisa hizo voti za shehanai daula ya haki si uwa na dictature leo baada za leo niyo hauka komor ranzi umbishiha ranzi independence kutoka kwa dictature daula ya haki si utahai tunatia ya nzuani ndio tifasira kwa katuta nzuani wa Rumi na dole wanando sisi daula ya haki dokava ke usawa wa maisha daula ya haki anotro sens dokava ke maisha ya utomaya rihunde madhoma na kangwa juri sikinia madhoma na kao ngwajuri nika utoma wa maisha ngwajuri lekeziza wa msomo ngwajuri lekeziza rekihama nezenti sawa nezenti Afrika besaba ça c'est bon yesonga mwishia ndo maana kama tunasema kana yesonga tushia donc utika ufasiri ya daula haki a notre sens de sens ikao mitikaniyo na ngamjoka ntiwa michondo wengi wakahi fasiri namna hiyo amrejezo daula ya haki si dictature leo au ka dictature kajadisa leo bas c'est vrai leo ngasi hama dictature kao ishile mipaka daula ya haki si tideze voti za reshi le 24 mars mahayavira ila haukaka waja paroka voti komori za reshi handro daula ya haki tide tournante hauke tournante wanwenji ngwajo yamba ke jarifai na yuti fasiri na mwelewando ya ukaka tuta wanzwani wa Rume ukamika la wazamba ya ukeni wakati wajo reshi havoti za haki komori harumwedu narlu ya basa kabati mrujo Rume komori ekati sambi jusqu'à 15 za kamili haukangaramu ukade mdu politisi uluna influence ntujo kapasa ivungu za basa uka c'est entre guillemets parce que mdu na influence rizona mazeti mbali na mbali mdu influence uyerengwa wanawadamu ujuha sambile harengwa kasa mamili wanuko jajuha donc tika ujuma ndo mbele namna yoka na wakati wajuka voti za haki komori kabati mdu parojo hura ikati sambi haumbika ujulawane parti ya sambi shabasa taliso dute oka eka desambi hale bakafika wala kahanziwa ikawla dimon wa hiwa juhe shabasa kwa tuju donc kabasa je me demande est-ce que kuli sambi hanziwa est-ce que wa mwanzao ntima hypocrite est-ce que voilà donc pour dire que daula haki pour nous c'est des sens ikawa nruwe njingwa inikao shasi daula haki dokadu toma wa maisha domkayondo de avenir ya hatu nane present hatu nane ne future ya hatu pande zote kwa rajaili wa ratuhunda pase ikanguyo njema abungaranzao msomo ngaranzao maisha mema rule mbaye ndurile ngaranzao mahakama mema ngaranzao jaona on s'en fout izo tinao parojo zamba on s'en fout qui gouvernera les Comores nzuwani mwalimu mayo Timazia Azali Mamadou je ne sais pas qui je m'en bats les culs excusez-moi le terme nojokorume komori maudu nojokorume komori leo narinike maisha mema yora nze umandoni na himi amwe bana ino tina uranti udefende kozi hiyo voilà donc shana reje hamwe za rehabanu ezarebe habanu agala mtu ya janta message vanu vous voulez exclure les enjoués quel exclure je viens de dire que ikae gawareso votiza haki komori kapati ujuhura kati sambi la fudo mbaka nganzo exclure wanzuani quel wanzuani mais il faut bien écouter en lisant Rwambao donc rambaka tuta tournante ke jaribali ya ndrongo yoti fase kaka tuta tournante ne ribeli ndrongo ngato himilia she tournante ke jaribali ya ndrongo parce que tournante ho huja ikahuja reje isie mashaka ikahuja isie misère
Là, on se rend compte que tournante que jaribele hata rongo. Voilà, que jaribele rongo. Yoti fasika katuta mzuani, katuta, j'ai dit je m'en bats les culs, excusez-moi le terme encore une fois, yujukauruma mzuani, mwalimu gazija, garanzao manda mujukarume komori, yaribele utoma wa maisha. Point barre, mzuani, ti mzuani, je m'en bats les culs, excusez-moi encore une fois le terme. Voilà, parce qu'on disait, nous, ça, c'est un match. Chez chaque orientivanu, des ahusu, le 26 mai. Afikira bese le 24, si je ne me trompe pas, le 26 mai de Ushao, et je crois ujiri hindi. Wanama watu wa Komori kawana ujiri ndongo hata kawana nada na wale ma Espanyol, nothing na wale Mangereza, rien hamo wazungu hata eshi Komori kawana ujiri hata ndongo le 26 mai hata haukao ukweli wa heza ndongo la franchement usikwalunga mrongo hauka ngamina usiu no usiu nu hale uduka envers wandu wamenyensi ya hatu shausku uskwaleo no usiu ngo envers na wala rahima wadzima lambao ngari defenda udawla ya haki hauka wamenyawe mbwanariwa nao nemanawe imenyao uduka kwa tuju wa imanari wane mbwana yino owenji harumao mikala ozamba ke mbwana yinu yandisa sababu voti za reshe hanai yembwana yandisa havoti za reshe hanai donc ija malani hunwa jina voti za reshe hanai yohanza komite international wa himilie opposition haunti kauzo influence himilie opposition wadaize vote ija Komori leo sinema za jiri ze Hasani Hamadi ze Baki wajahimiliwa watu jura waweje wende wa transforme cause ya reclamer ze vote za reshe hanai wajaitia mwanugu za dictature donc wakati yo wabuha wandu wasatena ngwa wa reclamer dictature yo aussi swavonti la même chose de kaba buhanti kanzo influent wahimili wandu kaudwa wanao na dictature ha reclamer démocratie izo tizijiro mwenti hatu leo et dictature zali kinyume himili wanezenti kanzo influent et cause d'échange ambrejezano yembwane banu yandisa vote ija hamwa ze vote ija harumwa dictature ija hamwa dictature abasanga samwe tapu hindi ija reje hamwa tournante donc leo ngarwana on azali parce que ngaranza au tournante les mêmes personnes qui doivent participer à moi ze vote za le 24 mars en fikiri au avant cela wajale unganzo réclamer tournante ili manako leo mruhamandami nazuli ngabwa yanza bano le vendu ranzo mwando na himeli bwana yinu nsoko dekozi hangu ndiyo wiyo ya ukanari himeli rwani dawla ya haki au sens propre charity meri wani ya vote ritimeri wani ya hari dictature kwa dictature najuza mbano do ya javala ya tufanya dictature ngami d'accord ya ke dictature ya leo ishili ya mpaka shando ya javala tufanya dictature hamwenzi ya Komoro do alafu leo ija bwana itransformer ya tournante dimana ko wa Komori mais ils sont perdus yaka Mwenyezi Mungu dawla hakinge wani yao ngo hindi voti dictature tournante halka Mwenyezi Mungu qu'est-ce que nous défendons ngari défendons hindi swafi mais on est perdu hata sisi rahimile bwana yenu katuka rwanile wendini katuka rwanile wendini donc il demande ko leo tijana mbeukana le 26 kawana ujiri ndongo hauka le 26 wajiri madati menji ridu hamba kaba netina tel date ya zalimu jofenja ukawajiri ndongo donc leo le 26 ngabo wahida ula haki wananyasi wahima wambakana ngasi ya wakati ya ufikiri wa mtu mroho wazali shanga sa ufikiri dobo ko remplacer ya zali parce que mroho wazali sangu osuri franchement ni de menya bwana ya hatu haukanga mti yao to maya ya ndrabu haumaze roho za wa Komori ay moma il faut être réaliste ndongo hindini rujoko shinda rifanya hata rito ya azali est-ce que le tokanti amaze Facebook wa ndo do fanya zemenance est-ce que le tofenjao et solution ni sur proposer ranzi hali si on ne se voit kare kami dawla haki ya jambe namna hiyo si mais dawla haki ketule la mandu mambandrabo ketule la on mais à un moment il faut être réaliste quand même est-ce que kuli tukanti do hadi wa Komori ka le 26 yazani ujo kwa savonti preuve ndin loniyo
Provient ni mloni yo kaza ngu savon le 26. Alafu mdo bakanga sama ufikiri ujo ko remplacer azali kana usi le 26. Yoti fasika kana ujibu akasi hii wala kaja fasika katuta ya sihe ngujo usiha leo haumaudu wala kati wala eternellement sharti jarigan tizwa komori to mazandrabo le 26 ujo komsia zabari ndongo hendini wazi tanziani za usisa azali parce que zenzizi ko sisa ma president yo kana himata le 26 nambinga na rfenjao mdiwaza kawa nubidi wake wareswa voti le 26 yaje wafanye passation kawaja reswa voti amo wakata hizo vote atawasu le 26 qu'est-ce qui a été fait leo anabo clairement yaukana na waziri leta hamadoni zambao yaukaranzo mwandoni ça fait déjà une année et wakatilo mabunjili yo la husu daula ya haki que ce soit je suis avec les îles que je sois avec les SMS que je sois avec les je sais pas qui mais ou préconiser les solutions ya mwiso ye solution ya mwiso na rejuheri se komori ikanga mambo kweli na mjuheri se komori nenda manifeste suanga rejo hulwawa suanga rife suanga rejo blessewa suanga rejo toazali ile solution ya mwiso il faut être réaliste ili maneke solution hiyo inge leonge incarné wao ni mouvement ya mbwao mabeja ndo ndo incarnao ye mouvement ya sakomori leo ne mouvement hiyo à l'interne bukari hadisiwo si uji rende compte ya wandu wala wao waone daula haki leo kwa tu soutene hamwe mouvement hiyo on n'a même pas entendu les îles parler, on n'a même pas entendu les SMS, on n'a même pas entendu les Seyhan Hamad Rija parler de ce mouvement-là, ou parler de cette solution union Sakomor. Donc, comment ça se fait que je ne mais qu'on se dise la vérité quand même. Namnaje, je compte Wazali quand c'est bon. Et solution ya mousso narjou se komori, ramtowe, ratizen rabo, nangamzambo banu ya ukana. Ezi birikanti vonzere towa ezi slogarizi towa uza kazali mtu roho le 26 jana jao izunga zimete en danger walo komori le uvantu ono karinzu waninga bo contrôle kaungio tellement à fond radisi wandu magari pia ngazidi wanu na mirondo wanu watu contrôler mais là c'est nous qui les mettons en danger rehunu rekamu rehabilika le 26 rehabilika le 26 azanu joroho walo moni ngwa fikiri kwa hizo za kweli ngawarengo mbeza initiative hata mimi watonga mbeza initiative on les met en danger les bapa le wahafana jamuna jao wale mana wahima le wana daula ya haki dabakusilu hunu Faransa ramba daula ya haki yabweka kadaju hawa ramba daula ya haki ndara wasute ni walo moni yabunga tuko wata en danger sisi dirafunga bdala agwa sisi diramfunga sisi dirafunga bdala agonatindaye basi nana wenji. Pourquoi? Parce que walo moni wahimi emano walo moni wahima ambao daula haki ndaboko silo bonze ramba daula ya haki o wakafikiri kasi wandu wa kweli sima honnête ya ukaramba daula haki leo daula haki maudu abo ushaunga jojo haranda wani daula haki za kweli sitale jimbo van la teke jafa koli ngaranzero ndombe bonda ra jafa ngejo kirenda ngaranzero tuwazali rekemanga azali na roho jangu ujuko mtu wando ujuko mtu wazalindo iza kweli na rejuheri se komori rendera tuwazali kana mbuza kweli rejuheri se komori rendera tuwazali kana mbuza kweli bakar na ukanti bonze rituwazali rikaunre balance le 26 na je sais pas 26 madati ya jamenji mwambaza lina jauna jangu joroha kajaroha rien n'a été fait wanenge watu fanya mbanga za ndongo yangba kajashinda judo hamba dimana ko izo ndabo le 26 kawana ujiri ndongo bakisha na 2 jours afikiri kawana ujiri ndongo les slogans mrejezo les slogans zibalance à l'extérieur ngemeto en danger wa lokomori ba hile ona rent huruwa meta en danger na rijuhe karambo za kweli rendera wasutene wa walo moni walo pre wafe no watu wazali davo levo lo pre silo no bonze lo pre na rijuhe da wangalie na rijuhe rendera wangalie leo ye mouvement ya usakomor hawani ya daula ya haki na mrejezondo ni daula ya haki yinu zirezando parce que mimi analunga mabeja wao waelewe fasiri ya daula ya haki wanunga bantu wengi watuelewe fasiri ya daula ya haki wao daula ya haki dotoka zalina rohe wakenzi wao dotoka zalina rohe parce que mimi mwamika mbenzi azalina toroha c'est vrai mrejezondo njamba azalika timui azalinge mwisha azalitulolo mwi waeche inti hatunywa ya yihundu magambe wenji tazali waeche shazali hakaza shampa
azalia kaza shampa. Donc imana leo na nhimilia movement ja mabeja duko waelewa ifasiri ya daula ya haki hakaongwa defende daula ya haki ya utwama wa maisha chile kazalia rohe wanje mrwa jina bahindira reja mwe le balakanilo garanzo daula ya haki kao ujoja yavo mzerejezo ujorisikinia hamwambaye ndurile ujorisikinia haromwa msomo ujorisikinia haromwa mahakama ujorisikinia hamwa rongo zinji kao zenzinro jina wananti wanro jina kwa zipari sao si wakomori karaja hunde bahati abonga mrejezo le kalima laukana azaliti azali mamaduti mamadu sambiti sambi rijati rija hene mruikao ngujo ribelia utwama wa maisha uoye mkomori na rume komori mzuwani ti mzuwani mwali ti mwali mayoti ti mayoti mgazija ti mgazija jimambal uo mkomori ikangu joribalia utwama wa maisha nekensi ya rirume yode fasiri ya daula ya haki fasiri ya daula ya haki donc avoleo wandu wafika kwa daula ya haki ile tukar kensi gonza daula sese slogalo vesingu joroha zalina lao na jao ngao rihada yao non seulement ngwari hada yao shango hada yao lokomori non seulement ngwa hada yao lokomori shango wameta en danger haukaleo walokomori ngwa sufreo hema kalimaramba uhunu wasawa ya amini hata watu ya amini shango haundaoze consequences makalimaramba ubonze hunu donc leo awamla ce message mwana maja fahar mwana maja jezebani za fahar leo solution nzima na yoti kadwa mwanduri zambao unoyuzunga mzijua onro ikakulinganya tayari ripeyeye pri ya hidaula ya haki bade solution nzima na rengevo lirise komori renera kombwenzi ya hatu no kombwenzi ya hatu amzambo ndo sio tukazalia rohe basi ngebidiri securizensi ya hatu hata wakiutama wa maisha hata mkomorile uyarambula kangu edekina hamwenzi ya hahe ndizo basi nifasa daula haki sikaufanya muhimu fanya mna video ça fait longtemps ka ukajarongoa chale tukajanja ndongowe jirji rongoze wasi wa daula ya haki ya wakati ngarimenyo bwana kao ngari defendeo ngari menyao wasi deri menyao na wasi deri jimete en danger leo ngamzambo banu kamtaho samaha wanalokomore mbuja Abdalla agwa ikao wahunuze consequences hembana kaudori wanao haukawa himi haukawa kana toma ya ukabora kamba daula haki sivulobo nze ngarjo wa defende leo waje hundu ya uka riwa pousse na wakati ya mesure ya ukari wa defende amrejezo ngamtaho samaha ya hoanyasi walokomori ikao wakau amini ya ukale ubora hima wazima muda ula ya haki ngarjo wahimilia riwa defende haukawa wakaandange hakurahanasi ngwa wandange hakurahanasi waruhamanda wao za Abdalla agwa neziba pale kaudu wa hafa mguna warehemu wahimi wa daula ya haki paskura daula ya haki hunu wakau amini kao ngarjo wa defender wa hubiri rahawe jaulawa rahawe jotwa prison abole unga mtaho samaha mbuja Abdalla agwa wo basharikari himi kana jahima hatutuka hahimi wala nduka wajitola ranzi hale shanga bonro jina kwa wajihimi wajitole ya parce que waono wafike kasi wanadamu urtu wahimila wa defendre leo jari wa trahi mais tout n'est pas perdu wabakisha solution nzima et solution nzima yote zamba yo incarne wa samahan ni mouvement ya boma beja wa ma politiciens kado mlobonze rekado mone rema politiciens watu ma politiciens wandu kao mamilita ile ula ya haki ikakolinga rambao kweli na ndera himilie ye solution ya mwiso na dosa komori ya kombwenzi ya hatu rirenzi ze slogans zimetao en danger wananyasi ni wajomba hatu wazeza hatu walokomori. Wassalamu alaikum. Zika zayao.